The 1993 crisis that shook Burundi for 10 years led to a strong recruitment of men and women in the rebellion. In June 2009, the last armed group of the country, approximately 11,000 former combatants, men and women, were demobilized and returned to their home villages. The government of Burundi, the United Nations Development Programme and its partners have invested in finding new strategies for reintegration. Quand nous avons commencé à discuter avec les gouvernements sur le processus de réintégration des ex-combattants, on s'est rendu compte qu'on avait derrière nous 20 ans de DDR en Afrique, dont la plupart, on avait des échecs, avec des résultats très pauvres. L'approche de DDR dans les différents pays en post-conflit n'était pas centralisée vers la durabilité. C'est-à-dire qu'au Burundi, on était obligé à apprendre du passé, mais encore plus, on était obligé à innover. Une réinsertion mal réussie peut signifier une reprise du conflit. Le fait que ce groupe d'ex-combattants allait retourner sur les collines pouvait poser plusieurs problèmes. Parce qu'ils rentraient sur les collines sans formation, sans rien du tout. Ils venaient de passer plusieurs années dans l'armée, ils venaient de passer plusieurs années dans la brousse. Si on ne s'occupait pas d'eux, cela risquait de déstabiliser la paix. Il y avait une méfiance entre les démobilisés qui rentraient sur les collines d'origine. Ils étaient pointés du doigt. nkaba nari umudemobilize hanyuma gushika muhira ntabwo tworohewe namba. Umaze nk'imyaka ingahe uri mu ishamba abantu baragutinya n'umuryango uragutinya kuko uba waramaze guhindura ibyimviro. Bavuga duti kumbura agashamba kuba hakiri muri twebwe baratwinuba cyane ngo tuba tukirabicanyi. Cyaguma bakwinuba ngo ujya no wamudemobilize ibintu byinshi nyene nawe urabizi. Urabona hagati y'ababanyi ukabona nk'uyu yagize ngo mbe ngwehe ngo ngujya ngo noneho bucayiba. It was urgent to create employment opportunities and to promote peaceful coexistence in the provinces with a high concentration of demobilized people, namely Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Municipality, Bujumbura Rural, and Bururi. In total, we have more than 63% of former combatants who have rejoined the western provinces. Il fallait alors trouver, voir un moyen pour pouvoir effectivement les réintégrer dans la communauté tout entière. Comment rendre durable, comment rendre effective la réintégration de ces combattants? Le programme du PNUD a apporté des projets sur une longue durée. Et cela permet de mener des activités qui s'ancrent dans la société burundaise. Et c'est dans ce contexte que nous avons commencé à discuter autour de ce qu'aujourd'hui on appelle l'approche 3x6. The support to socioeconomic reintegration of former combatants, commonly known as 3x6 approach, implemented by the government of Burundi with the support of UNDP and funded by the Japanese government, is based on 3 phases. Phase 1, inclusion, provides opportunity for temporary employment that generates income and to save a part of their income. Phase 2, appropriation, promotes economic development via the creation of associations. Phase 3, towards sustainability, provides projects with investment support and market expansion. Phase 1, inclusion. The Community Reconstruction Service, SRC, aims at generating income and contribute to social cohesion. UNDP provides funds for a minimum period of 3 months to rehabilitation projects previously mentioned in the PCDC and considered a priority by governments and communes. 134 projects are started in all the 5 provinces and employ beneficiaries in maintenance and reconstruction of infrastructure, such as rural paths, bridges, reforestation, and manufacturing of bricks for schools, or construction of houses for vulnerable people.
All the former combatants are given access to temporary employment with rapid impact. ariko Imana ishimwe kweri ko twaronse aka kazi ati ku buryo iyo tutakaronka ho jeho n'urubyarwo havuye kuyiba bisanzwe utaronse aka kazi ni hamwe nyene uca wiyumvira gusaba mu migurwana cyangwa ugaca ufata ingingo yo kuyiba kumena amazu. 30% of project beneficiaries are vulnerable people from the host communities. This enables the provision of assistance to the neediest and also fosters better understanding between the different communities. Mu babanyi ubu ni byiza ku buryo ndondeza amaboko yanjye. Abantu baratangwe barantinya mugandagerageza kubiyegereza turatinda rero turahuza. Muri quartier ku buryo babona twisumamwe ahantu tugenda tugaruka tutirirwa hajya muhira mu marigara canke dukuri ubundi bukozi bw'ikibi ngo tuje kumena amazi y'abandi ubu baratubona neza kweli. Umengo turi bamwe kubera dukora akazi kamwe turakorana neza nta mpari zirimwo gushikaho dukorana atakwinubana kurimwo. Nakurusha tumenya ko turaba abo muri iyo quartier ko batwiyegereje tubana amahoro. One day per week, Saturday, is devoted to an information and awareness-raising session. All the participants are gathered and watch sketches illustrating different topics such as the code of conduct of a good citizen and peaceful coexistence. Turakira inyigisho nkuko baziduhaye kuko kenshi batwigisha kubana n'abanyagihugu neza kugira ngo bagerageze kudukuramwo ako gatima kabi kari kamaze kutuja mu bwenge. Ndi umuntu nigenza neza mu bantu, ndi umuntu ngomba ko numvikana n'abantu ivy'agatima kabi byaramaze kumvamwo. Every 15 days is Paycheck Day. Former combatants and members of the host communities go to the center of the commune. The wage they get will allow them to meet their needs and to ensure food security for their family. Uyu munsi ndabishima ndaronka makarasiyo mpabana abana bakarara bariye abuzukuru banje bakarara bariye. Ukabona kumengo ugiye kuba mu bushomeri urashaka no gufata imbuga itakubera waruzi ubuhinga bwo kugenda kwironderera amahera. Mugabo aka kazi twatanguye kuva tugatangura no kuri amahera duhembwa yarangirira akamaro kanini. Nkaronka udufaranga two kwifashisha naho umushahara ari muke mugabo turifashisha duke turabayeho buke. Nuko twifashisha mu muryango tukaguramwe agahuzu. Nk'ubu naraguze umwaka kamunyerera k'ibihumbi 5 ndakambara tubiri umwana ndamuha kandi. In order to participate in Phase 2 of the program, the participants were encouraged to save a part of their income. Workers are paid 3,000 Burundian francs per day, equivalent to $3. They have all opened a personal account in a financial institution. 2,000 francs of their daily wage is directly paid to them, and 1,000 francs is deposited into their account. In the last 3 months, everybody will have received the sum equivalent to 156,000 Burundian francs, and at the same time will have saved about 78,000 Burundian francs in their savings account, the budget they will have secured for a personal project or to invest in the activities of Phase 2 if they choose to continue the program. Le système d'épargne pour les démobilisés ou les communautés d'accueil, c'était un élément nouveau. Parce que d'habitude, quelqu'un qui est presque démuni, quand il reçoit une rémunération journalière, il a tendance à tout dépenser et ne pas penser au lendemain. Ils étaient obligés de vivre au jour le jour. Donc, le fait qu'ils soient amenés à mettre de l'argent de côté, ça leur permettait de réaliser des projets. In the last 2 weeks after the end of SRC activities, awareness sessions on Phase 2 were conducted.
The former combatants and members of the host communities are invited to continue the reintegration program if they wish. Phase 2, Appropriation. The aim of the association's training is the following: commitment to an activity and empowerment towards autonomy. Beneficiaries, according to their preferences, agriculture, livestock, or other initiatives, form associations of 10 to 30 members. Throughout Phase 2, they will be supervised on the one hand by a Community Executive Agency, a CEA, and will be supported by a local government through specialized technical services. Je suis spécialiste dans l'agriculture et l'élevage. Donc c'est la BMCM qui aide ces associations à calculer, voir le bon travail qu'ils font, à évaluer les travaux qu'ils sont en train de faire, soit combien de chèvres ils peuvent acheter, comment ils vont avancer exactement, la construction, combien ça va prendre la construction d'un hangar pour l'élevage. With the money saved during Phase 1, the members of the association must themselves create their starting capital. UNDP, with the support of Japanese funds and other donors, are committed to adding 3 times the basic amount contributed by each association to carry out the establishment and the start of activities. Once the records are completed, they should be submitted and approved by the Validation Committee, composed of UNDP members, local government, and a ministry at the national level. C'est-à-dire que nous vérifions la viabilité économique et financière des projets qui sont soumis. On passe en revue la lettre d'accord entre l'association et l'ACE. Il y a aussi la vérification de la mobilisation, donc les fonds qui doivent être mobilisés par les membres de l'association. Aujourd'hui, tous les dossiers ont été validés avec succès. Donc les prochaines étapes seront ici d'initier la procédure de paiement qui va aboutir à la remise des premiers chèques pour le démarrage des activités. Financial assistance is made in 3 installments. ACE members representing 1 or more associations go to UNDP. Once the first check is issued, the implementation of the activities can begin. On va d'abord faire la champ du parcelle où on va construire les tables. Par exemple, l'association qui va faire l'élevage des caprins. Since the beginning of Phase 2 in the first 3 provinces, Cibitoke, Bubanza, and Bujumbura Municipality, a total of 156 associations have emerged. They have chosen to direct their activities towards livestock, agriculture, and other sectors such as welding or hairdressing salons. In the procurement of materials or livestock, the members of the associations are always supervised by an ACE representative, who provides support to ensure coherence in the implementation of activities as well as in expenditures. Pour l'achat des matériaux, ils doivent nous consulter pour bien confectionner ces factures et récits. Sans bien justifier les tranches qu'ils ont récits, on ne pourra pas recevoir les tranches suivantes. amafagitire no kugira ngo niyo bambaza ivyo naguze igitigiri cyabyo ninerekana fagitire bazoshe babona ivyo naguze ingene bingana. To obtain the payment for the next installment, the beneficiaries must provide evidence for all the expenses previously made. C'était prévu d'acheter combien de chèvres? 31 chèvres. 31 chèvres. Donc, je suis en train de vérifier la conformité et l'éligibilité des dépenses qui ont été effectuées par une des associations pour pouvoir engager le processus de paiement de la deuxième tranche de subvention.
The 31 members of the association Ikangure have all contributed an amount of 50,000 Burundian francs. According to the president and one of the beneficiaries, many were initially reluctant. niyumvira yuko uko biri kose ayo mafaranga naho nzoyatanga ataho nzoshobora kuronka nja kuyabariza yego nicyo cyatumye ngira ubwoba nyamukuru. Comme le Burundi est profondément individualiste. Donc le fait de demander les gens de se mettre en association, au départ, ils étaient un peu réticents. Le Burundi, sorti de la crise, sorti de cette méfiance qui existait dans les communautés, venir lui dire, écoute, il faut que tu prennes ton argent, que vous mettiez ensemble pour un projet commun avec le Hutu, le Tutsi qui habite à côté, c'était pas, comment dire, c'était nouveau. C'était nouveau. Heureusement, certains ont compris. Tumaze kubyumva turavuga duti akagatererana n'ubwo bakadusabye n'ibintu twari tuziyo bizanana reka tugire ukwizera kumbure n'ibindi bizoza none twiko turabibona akarusho twiko turabona twiko turakabona. The association Ikangure, with the UNDP donors' assistance, has a total amount of 6,200,000 Burundian francs, approximately equivalent to $5,000. Hayandi yaciye aza ariyo gice cyambere rero twitanya kuri igice cyambere arico twaciye dukoramo ibikorwa byose. Le bénéficiaire contribue lui-même dans le projet. Comme il s'agit d'un programme effectivement qui lui est propre, là je pense qu'il va arriver à ce qu'on a appelé autoprise en charge. Throughout the 6-month duration of Phase 2, UNDP teams regularly drive across the 3 provinces with the members of ACE and of the local government to supervise the progress of activities. Maintenant, nous sommes sur le terrain pour voir exactement qu'est-ce qui a été fait en termes de réalisation. Donc, on passe de projet en projet pour faire le suivi, discuter avec les membres des associations et les agences d'encadrement communautaire. Après avoir eu le terrain, on a acheté des arbres, on a acheté des roseaux, on a acheté pour couvrir, on appelle des sheetings, on a j'encadre 4 associations et aujourd'hui nous sommes à l'étape où ceux qui ont élevé les bétails sont là, les poules pondeuses sont en place, ceux qui ont cultivé les plantes ont déjà poussé et les réalisations sont vraiment visibles. During the project's training, although the beneficiaries are regrouped according to the activity to which they aspire and their geographical proximity, the associations also reflect a diversity of men and women, former combatants, and members of the host communities. The social reconciliation work initiated during Phase 1 are thus extended and strengthened during Phase 2. Jewe nyene dukorana urabona tumaze kuba twarakoranye ahantu mwibarabara twaramenyeranye gushika naho mbona umengo twoguma dukorana dukora dufise morale nini mbere nta kibi ndabona bankorera ngo nuko arabademobilize. Mugabo ubu hari ikiyago cyiza turabana neza twarababona tukabatinya ariko ubu ntabwo badufise bishira hamwe nicyo cyahindutse. Nous sommes d'abord dans une région post-conflit et donc le fait que ces associations ont permis aux personnes qui n'ont pas participé à la guerre et aux ex-combattants de travailler ensemble a été un début de réconciliation. Les gens apprennent à se connaître, à moins, je dirais, s'exclure mutuellement. Et par conséquent, un début de stabilité dans ces provinces-là. These newborn microprojects must find a sustainable space in the economic landscape and be offered the opportunity to adapt to new development perspectives. This will be the goal for the long-term follow-up. Phase 3, towards sustainability, is based on the strengthening of support and the promotion of a lasting effect. The principle is to provide opportunities for profitable projects to be open to other markets. All the associations will be networked and will benefit from a self-financing mechanism based on mutual solidarity through the creation of a savings bank.
The projects will also be able to diversify their business in other sectors through microcredits. The program, funded by the Japanese government, implemented by UNDP and the government of Burundi, has enabled the creation of 156 microprojects in the 3 provinces and the establishment of 2,604 people in an economic activity, 48% of men and 2% of women for former combatants, 17% of men and 33% of women for host community members. jewe nkiva mu ishamba narifise amacungu ariko maze kugira mu ishirahamwe tumaze kwiyunganya tumaze kuja hamwe amacungu yahise ahera kandi tukaba tunezerejwe nuko twebwe mu buzima bwacu tutararonka akazi twari tubayeho nabi ntagira ibindi byiyumviro byo kuja mu ishamba noguma ngira fise umunezero urenze urarenze gusa umunezero twararemye turava mu buzima bubi twarimo ubu turashima. Le fait qu'on voit des femmes qui travaillent dans des projets au même titre que les hommes, c'est encourageant, ça donne de l'espoir. Ce programme du PNUD représente un véritable tremplin entre la phase de la consolidation de la paix et de la reconstruction et la phase du développement. Ce projet a permis la création d'associations, de micro-projets. Génération d'emplois, reconstruction communautaire, épargne compulsive. Une fois que ces associations aient pris racine, c'est la base même du développement. Et ici, on parle du développement durable. Ça représente beaucoup pour l'économie burundaise, beaucoup pour le développement. The 3x6 approach is an example of an innovative system that allows former combatants and people affected by the crisis to become responsible for their future and to participate in the economic life and in the development of their country.